Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kita mancing lagi di danau Kasgalian Tambang Lubara. Umpannya pakai lumut. Pakai lumut. Coba lempar sih. Udah nunggu makannya. Mas, lihat keseruannya sih. Ayo, lu, sikat. Lu. Alah, lumayan. Nah. Sak nyari. Wis gak apa-apa wis disyukuri wae. Lempar menah yo. Itu. Ogol. Go. Yo. Lup. Lep malah enggak dilep. Yo. Lempar lagi yo. Yo. Itu, lepno. Yo, lempar lagi yo. Belum mau makan. Yo, lempar lagi. Yo, lepno. Terus. Lempar lagi yo. Lempar mana? Kayak diungkep ini rasanya. Yo. Lup. Lempar lagi. Sud. Ayo. Lumayan. Nyari. Nyari opo? Cilik wae, cilik. Lempar meneh yuk. Yo, gol.
Oh, lepno. Terus. Terus. Lempar meneh. Hup. Sikat. Aduh. Ya koyo ngono ora kenek iki, Pak. Ih. Oh. Hup. Saya kayak sendirian nih. Woi. Piye, Ji? Oleh apa lagi? Belas. Blas. Belas. Loh, piye to? Lembut oleh. Oleh go. Piye padha ora oleh iwak iki? Dina bet ora oleh iwak blas. Aduh. Oh, piye iki? Iwake kok angel mangane, Cah. Yo. Yo. Terus. Terus. Blas. Oh, lempar lagi. Oh, seluangnya teko, emang ngerung teko lho seluangnya iki teko nah. Cepet aja. Terus. Daldul.
ora oleh iki. Ayo. Lo. Cuma dapat 2 ekor. Iwak loro tok. Udah masih. Besok videonya disambung lagi. Mau pulang. 1 hari nggak dapat ikan blas ini, cuma dapat 2 ekor. Untuk loro tok. Cili-cili pisan. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.